हेलो दोस्तों, ये है स्पेन का समुद्र तट। आप यहाँ का माहौल देख सकते हो कैसा है। देखिए, देखो स्पेन की महिलाओं को देखिए। यहाँ का समुद्र देखिए। What does she want? Not right now. Come on. Are you kidding me? Okay, you're going on a big diet when you get a girlfriend. You gotta go on a healthy diet.